Baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang aktiviti sukarela, iaitu volunteer. Soalannya, apa itu kerja sukarela? Di menengah 2, kamu telah mempelajari tentang kerja sukarela. Di unit 5, kita peduli. Jadi, kita imbas kembali apa itu kerja sukarela. Pertama, ia menolong orang lain, helping other people, membantu orang lain yang lebih susah, helping other people who are more difficult, lebih susah, in difficulty, melawat warga tua atau warga emas di rumah tumpangan, visiting old folks at the welfare home or shelter, and membersihkan rumah anak yatim, cleaning the orphanages, dan membersihkan pantai, cleaning the beach. Dengan itu, volunteers dipanggil sukarelawan. From the word sukarela, just add a one at the back. So, sukarelawan. Ini adalah contoh-contoh dengan gambar membantu orang yang lebih susah, helping people who are in need or in difficulty, lebih susah. Atau kita boleh menyumbang barang, contribute things. Di rumah-rumah orang tua, kita boleh menghiburkan hati warga tua. We can entertain them dengan menyanyi atau menari atau berbual-bual dengan mereka. Kita juga boleh memungut derma, collect donation. Kemudian kita menghulurkan derma. Then we will give the donation. Selain itu, kita boleh membersihkan rumah anak yatim. We can clean the orphanage or rumah-rumah lain, rumah-rumah kebajikan yang lain or other welfare homes. Dan ini adalah semuanya ialah membuat kerja-kerja sukarela, doing volunteer work. Dan akhirnya kita juga boleh membersihkan pantai. We can clean the beach. Atau memungut sampah or collect or pick up rubbish, okay, di pantai atau di tempat-tempat awam. Dan tidak ketinggalan, ada juga aktiviti seperti menjadi sukarelawan di Pusat Kebajikan Haiwan. So, become a volunteer at the Center for Animal Shelter. Center for the Animals. Atau menjaga haiwan terbiar atau terbuang, taking care of animals that are abandoned. Dan di pusat-pusat haiwan, kita boleh menolong membersihkan sangkar. We can help to clean the cages. Ini untuk contoh lagi, gambar-gambar melawat rumah warga emas to visit the old folks home. Warga emas, warga tua dipanggil warga emas. Emas gold kerana mereka di dalam golden age. So, warga emas, old folks. Melawat rumah orang-orang tua, visit the old folks home. And melawat rumah tumpangan. This is shelters. Dan kita juga boleh membersihkan rumah. Kita help to clean the house or membersihkan or clean the building, membersihkan kawasan, clean the area di sekitar rumah, around the house. Kita juga menghiburkan penghuni di rumah warga emas. Kita entertain them. Kita boleh menyanyi, berkaraoke atau membuat persembahan, menari atau berbual-bual dengan mereka. Selain itu, kita boleh membersihkan rumah itu dengan menyapu lantai, mengelap tingkap, mencuci tandas atau mengecat rumah. Mengapa kita membuat aktiviti-aktiviti sukarela?
kerana kita mahu menolong orang susah, we want to help people in need or people who are in difficulty, memupuk sifat prihatin kepada masyarakat, to inculcate the values or characters of prihatin, caring kepada masyarakat towards the society, and belajar bekerja dengan orang lain, to learn to work with other people, dan menjaga alam sekitar, to take care of nature, okay? Alam sekitar, natural surroundings. Dan selepas itu, kita akan beralih kepada pelajaran untuk menengah 3, MSP 3, iaitu unit 8. Dan dalam unit 8 ini, kita akan belajar tentang projek atau misi atau program ke luar negara, overseas. Itu perbezaannya. Di menengah 2, kita belajar tentang kerja sukarela di dalam negara, in the country. Jadi di menengah 3, kita belajar tentang projek di luar negara, overseas. So, jadi projek bantuan ke luar negara maknanya ialah projek to help or help project ke luar negara, to overseas. Or misi bantuan, help mission to help or help missions to overseas, ke luar negara. Dan program misi bantuan, they combine it together. The program or the mission for help kemanusiaan, humanitarian. So humanitarian programs. Dan itu kita juga dengan kosakata yang ada, kita boleh membuat aktiviti di dalam buku aktiviti muka surat 129. Jawab soalan 1, 2 dan 3 berdasarkan gambar. Contohnya nombor 1, para sukarelawan, the volunteers mereka sedang melakukan apa? Apa aktiviti? Kemudian jawab soalan 2 dan 3. Dan cikgu akan simak. Kita sambung. Selepas itu, kita akan belajar pula tentang puncanya, the reasons. Okay? Kenapa ada projek-projek ke luar negara? So, projek-projek ke luar negara ini untuk menolong siapa? Menolong mangsa, victims. Mangsa apa? Mangsa bencana alam. Bencana alam, natural disaster. Bencana is disaster. So, bencana alam seperti tsunami, banjir, floods, gempa bumi, earthquakes, reboot, storms, okay? Dan kemarau, droughts. Dengan itu, kita juga harus mempelajari kata kerja. Kata kerja participate. Di dalam unit yang sebelumnya, kita belajar participate in sporting events. Itu mengambil bahagian. Tetapi di dalam kegiatan yang lebih serius seperti aktiviti sukarelawan, kita harus menggunakan perkataan menyertai, to participate. Kegiatan sukarela, activities of volunteerism or volunteer. Atau menjadi sukarelawan, become a volunteer. Mengikuti program sukarelawan, to follow the program of volunteer. Dan melibatkan diri dalam program, to get involved dalam program, in the program. Dan sebelum kita memulakan misi atau program ke luar negara, kita harus membuat persiapan. Persiapan, preparation sebelum misi, seperti mengedarkan brosur, okay, to give out brochure untuk mempromosikan kegiatan ini, mengumpulkan keperluan asas, to collect basic necessity, keperluan necessity, asas basic. Kemudian kita juga boleh mengumpulkan derma, kita boleh collect derma, donation atau dana, funds. Dan yang akhir sekali, kita boleh menyiapkan peralatan khas. Kita boleh to prepare equipment special
untuk menolong mangsa-mangsa bencana alam. Dan semasa misi atau di luar negara, kita akan membantu mangsa, we will help the victims, dan kita akan membahagi-bahagikan keperluan asas, we will distribute the necessities. Kita juga boleh membersihkan kawasan, clean the area, membina sekolah, build schools atau rumah, atau membimbing mengajar pelajar. We can guide or teach the students, atau menghulurkan derma. We can give out or give the donation. Dan selepas program, apa yang kita pelajari dari pengalaman itu ialah kita boleh mempelajari kehidupan penduduk kampung. We can learn the way of life of the kampung people. Berasa besar hati, we feel glad, okay. And berasa puas hati, we feel satisfied. And pengalaman itu sungguh menyeronokkan. It's very enjoyable. Pengalaman yang bermakna. It was experience which is bermakna, meaningful, and meninggalkan kenangan memori yang indah. It leaves memories yang indah, which is nice. Terima kasih.